Okay, check-in Spring Residence. Okay, check-in si Enday. Alright, dito kami sa 824 room. Bawal lang dito ha, bawal magbabasag ng mga gamit dito ha. Aling! May iwan ang isa. Aling! Ano yan? Is. Chris, ano yung ulit kong gulit? Mabilis siya nga makalit sa'yo. Ako naman content din sa araw-araw mga bata. Kahit maliit na video lang basta ma-upload niya. Maliit siya. Di, siyempre, natanggalin niya ng video. Anang-anang. Okay. Bukas naman. Good morning, baby shark. Mommy shark. Good morning. Live ka? Video lang. Video mo na. Live ka na lang. Ano luto mo, Day? Day, ano luto mo, Day? Ha? Hotdog. Hotdog. You probably think you know their story. Mas live mo si Adam. Live mo si Adam. Kaya. Good morning. Good morning, good morning. Good morning, SM Bikutan. Andun, saan? Ganun sila lang mayayaman. Nasaan ba yung cellphone mo? Nakamakulit ko sabihin ko talaga. Paano ito makita niya ako Ano kasama ng grupo? Ganda rin dito sa kabilang room. Jeep driver dyan. Diyan pa naman yung jeep driver sa pangit ng Halika na, swimming na ka. Swimming na mga bibi. Pwede. Yan. Swimming. Ang ganda ng ano, sakto oh. Ganda oh, hindi masyado mainit. Saan ba? Hello po mga inday. Hello po. Hello mga inday. Wala po ba yung picture? Yeah. Hello. 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 Dali, hello. Hello, lalay. Hello. Mommy? Opo. Mommy? Opo. Swimming. Hello. 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 Hello.
Sim. Okay, mamaya naman dali, video tayo mamaya. Hello! Hello, muna dali. Hello! Baka mag-uo ka, huwag ka mag-uo ah. Stop na, stop, bye-bye. Bye-bye. Ulitin mo. Hello. Hello. Dito kami sa... Sabrina, dali. Hindi marunong ito magsalita eh. Pipit, alika dito, dali. Sag. Hindi. Sabihin mo kung nasan tayo, dali. Hi guys. Nasan tayo? Nasa pool. Spring Residence. Residence. Oo. Nasa pool ka. Nanay Sonia, unang lapag! Okay, kakain kami ngayon sa Shaburi. Happy birthday! Yung medyo masos ko. Ha? Medyo masos ko. Kontis. Ang mga bibi. Waiting. Wala pa yung birthday celebrant. Happy birthday, Nay! Ito pala yung birthday. Ano ayaw? Ayaw ka sa? Mama? Ako nakatimplahin ko yun, mami. Nakakala ko naman ay gusto sa sana. Hindi ko yan, nanay. Ayan, request yan. May buko sana ng ano? Sa bahay tayo. Happy birthday to you. Ay, ano gusto? Ay, mag-blow siya. Mag-blow. Saan pa na natawagin daw? Happy birthday, Ollie! Birthday mo? Yay! Video mo na. Go! Yan. Yan doon kayo malutong. 1, 2, 3. Kati lang po ah. Yun ang gusto niya. Ulit! Happy birthday! Ulit! Bilang kayo mga bilang. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Dali, dito ba nalapit? Lapit pa. Dali, go! Yay! Yay! You're always there. Well, there's no getting over that rainbow. But my smallest of dreams won't come true. I can't take all the witness the world has to give, but I won't let you. Hi, good morning. Day 2. Si Chef Cook. Chef Cook! Aling! Aling!
Day 2. Swimming na naman ng mga enday. Okay, day 2. Swimming ulit ang mga bibe. Ay, ligo ka na, Lai. Madam Toyo. Madam Toyo. Game, 1, 2, 3, game, di na. Vamos. Nasakit na yung mata ko. Napinggan ako. Isa pa, dalawang token yan. Wait lang! Magpipindot! Baba na pindot! Kasi magkano? Ay, sayang naman. Sayang yung... Sayang naman. Parang ma-expect ko, mayabang ka. Parang nanginig ka. Ah, meron ka, meron ka. Ate, tanto. Bigay mo siya. Atihin mo, atihin mo. Yan, yan. Tingnan natin. Payat na lang, tita payat ko, tita payat. Ay, sayang. Yan, yan, malapit na yan. Wait lang, wait lang. Wag mo mag- Ay, sayang. Go, ate. Dapat dito mo tinusok. Sayang. Sige mo pa, Sam. Yan. Yan na, go, Sam. Go. Ako. Buot sana. Sayang ang pera. Okay, Starbucks sila nanay. Hey, ate, bandage. Paling. Ay, take out tayo yan ah. Ito po. Punuan. Laban lang, guys. Staycation mo. Ano mo ka? Alay. Soya, uuwi na ng Marinduque. Okay, bye-bye na. See you in September.
Ah. Bye. Ingat, ingat. Wala, ingat, ingat. Dudok sa unahan. Happy birthday!